Hello guys, mayong buntag sa hintanan dyan guys. Dyan guys ako naglugtog kahoy guys. Yo guys. Tara guys, kaya mong isugnod guys. Tapos si Dudong guys oh, naulahis Dudong guys. Pang sugnod sa balay guys ba. Kuha ni guys, prakata nga kahoy ni guys, prakata. Papo ni prakata guys kay kan guys. Gusto kay musiga ba. Oh, problema lang ni guys kay ulay baga. Guys. Dudong. Nangahoy mi guys kay kuan sugnod sa balay guys ba. Wala bang pay klase lang Dudong guys. Okay, ugma pa ilang klase guys. Lagi na guys. Nung nagtabang ko ni Dudong ni dyan guys. Panguhag kahoy guys. Para natin sugnod guys ba. Sige na mag-ulan din sa mong lugar guys. Halos na tagahapon ulan din guys. Sige may tagkahoy guys. Sugod lang ganyan dagom mo po guys oh. Dagom na po sugod. Mula sa'yo may nagpungag kahoy ba kay. Inya ni ulan na po ninyang hapon. Mula sa'yo may nanguharon guys. Yung kahoy. Huway po ko kay hangat po ko bang ilukdo. See guys, thank you for watching guys.